पापनाशिनी एकादशी कथा हरिकथा पिपासु धर्मराज युधिष्ठिर फाल्गुन कृष्णपक्ष एकादशी व्रत विधि और महात्म्य शुणी सारी परम आग्रहर सह फाल्गुन शुक्ल एकादशी व्रतर विधा और महात्म्य संपर्क श्रीकृष्ण को पचारुछंती। भक्त वत्सल भावग्राही युधिष्ठिर भाव को लक्ष्य करी मानव समाजर कल्याण निमते एही एकादशी व्रतर विधि और महात्म्य गोटे पर गोटे वर्णना करी चलीछंती। से कहउछंती, हे ज्येष्ठ पांडव, सूर्य वंशर कुलगुरु ब्रह्मर्षि वशिष्ठ मान्धतांका प्रश्नर उत्तर देबाकु जाई एही व्रतर विधि और महात्म्य जेपरि कहिथिले मु ताहा वर्णना करुछि सुन। विष्णुलोक प्राप्तकारिणी परम पवित्र ही विष्णुव्रत आमलेकी नाम विख्यात। एही व्रत आचरण कले समस्त पापराशि नष्ट होगा सह 1000 गोदानर फल लाभ होता है। आमलेकी व्रत राजन महापातक नाशनम मोक्षदम सर्वलोकानम गोसहस्र फल प्रदानम। ए संपर्क एक पौराणिक आख्यान कहूँ मन दे शुण। पूरा कालरे वैदिश नाम नगरटीए थिला। एथिरे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्रादि 4 जाति आनंदर सहित एकत्र बसवास करुथिले। सर्वदा वेदध्वनि शब्दायित एही नगरी रे केही जणे भी पापी दुराचारी बा नास्तिक नथिले। एठारे शशबिंदु नामक जणे चंद्रवंशीय राजांगर चैत्यरथ नामक पुत्र राजत्व करुथांती। अत्यंत धर्मपरायण सत्यनिष्ठ ही राजा जणे वीर और विद्वान थिले। एही राज्य रे जणे भी केही दरिद्र की कृपण व्यक्ति देखा जाई नथिले। समस्त नगरवासी विष्णु भक्त बोली परायण होइथिबारु आबाल बुध वनिता स्त्री पुरुष निर्विशेष एकादशी व्रत श्रद्धार सह पालन करुथिले। थरे फाल्गुन शुक्ल पक्षर सेही आमलकी एकादशी पड़िला। एही दिन बालक बुधा राजा प्रजा प्रत्येक मंदिर को जाई आनंदरे जलपूर्ण कुंभटीए स्थापन कले। एही पर्व कुंभरे पंचरत्न आदि निक्षेप करी धूप दीप और नैवेद्य प्रदान पूर्वक धात्री देवी को पूजार्चना करागला। व्रत आचरण करुथिबा समस्त व्यक्ति भक्ति भाव स्मृति करी गाई उठिले, हे ब्रह्म स्वरूपिणी, समस्त प्रकार पापनाशन कारिणी तुम्हें ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न, तुमको प्रणाम। मो द्वारा प्रदत्त अर्घ को स्वीकार कर। तुमे दिने श्री रामचंद्र द्वारा सम्मानित होइथिल। आज मु प्रार्थना करुछि जे तुमे मोर समस्त पापराशि को नाश कर। एही भली प्रार्थना पूर्वक समस्ते रात्रि उजागर रही व्रत पालन करुथिबा बेले एक दुरात्मा तथा अत्यंत पापचारी व्याध सेठारे आसी उपस्थित होइतिला। एही व्याध निज परिवार प्रतिपोषण पई सर्वदा जीव हत्यारे निजको नियोजित करिथिला। अत्याधिक क्षुधा तुषारे व्याकुलित ही व्याध रात्र उजागर पूर्वक आमलकी एकादशी व्रतर महात्म्य शुणिबारे लागिला। सहजे तो व्याध खाइबा पीबाकू न पाई उपवास रे थिला। सौभाग्य को एठारे पहुंचु रात्र उजागर पूर्वक भगवान विष्णुकर कथामृत तथा एकादशी महात्म्य श्रवण करी से कुतकर्म जनित पापरु मुक्ति पाईगला। सकाळे समस्तଙ୍କ परि से घर को फेरी जाई स्नान भोजन करबा परे हठात मृत्युमुखरे पड़िला। अज्ञान रे भी से भगवान विष्णुकर अति प्रिय आमलकी एकादशी रात्रि उजागर पूर्वक उपवास रे पालन करिथिबारु से परजन्म रे विदुरथ नामक राजांग पुत्र वसुरथ भाव रे जन्म नेला। युवावस्था पदार्पण करते पितांग निर्देश से राज्यर किछि अंश प्राय 10,000 ग्रामर दायित्व ग्रहण करने सहित अंडा रोही गला ग्रोही रथा रोही पदातिक आदि चतुरंगी सेनार दायित्व सफल भाव निर्वाह कला। एही वसुरथंग तेल सूर्यंग परि तेजियान, रूप कांति चंद्रंग परि अत्यंत सुंदर, वीरत्वरे से श्री भगवान सह तुलनीय, आउ क्षमा गुण से पृथ्वी परि सहनशील थिले। पूर्व जन्मर आमलकी व्रत प्रभाव से थिले अत्यंत धर्मपरायण, सत्यवादी, कर्मवीर और सर्वोपरि परम वैष्णव। से प्रजा मानकु पुत्रवत पालन करुथिले। दान करिबा तांकर नित्य नैमिरिक कर्म थिला। थरे वसुरथ मृगया करिबा पई अरण्य मध्य को जाइथांती। दैवीय जोगु प्रथभष्ट ही राजा इतस्तत भ्रमण करी क्रांत होई पड़िले। गोटिए वृक्ष छाया विश्राम करुथिबा बेले तांकु निद्रा होईगला। निद्रागत थिबा बेले से पहाड़ी आदिवासी मानकर दृष्टिगोचर हेले। राजांकु एकुटिया देखि से माने संगबद्ध होई सोईथिबा राजांकु धर धर मार मार कही आक्रमण कले। हे दुष्ट राजा, आम मानकर पूर्वज यथा माता पिता पुत्र पौत्र आदि निकट संपर्कीय मानकु मारी देशरु बहिष्कार करथिले, तेणु एहाकु अवश्य दंड मिलिबा उचित। एहा कही सेमाने राजा वसुरथंग उपरकु विभिन्न अस्त्रशस्त्र फोबाड़िबाकु लागिले। सेगुड़िक शोइथिबा राजांक शरीर रे बाजी केतक नष्ट होईगला।
ଏହି ଅସ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରଭାବ ରାଜାଙ୍କୁ ଫୁଲର ସ୍ପର୍ଶ କରି ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଥାଏ। ବରଂ ଅସ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ରାଜାଙ୍କ ଶରୀରରେ ବାଜି ଫେରିଆସି ସେହି ବନଜ ଆଦିବାସୀ ଶବରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଘାତ କଲା, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନେ ମୂର୍ଚ୍ଛାଗତ ହେଲେ। ଏତିକି ବେଳେ ନିଦ୍ରାଗତ ରାଜାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏହାଙ୍କ ନୟନ ଯୁଗଳ ଅଗ୍ନି ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ ପରି ଚିକ୍ ଚିକ୍ ହୋଇ ଜଳୁଥାଏ। ସତେଅବା ଦ୍ୱିତୀୟ କାଳଦେବତାଏ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ମାତ୍ରେ ସେହି ବନଜ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଗୋଡ଼ାଇଲା ଓ କ୍ଷଣକରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯମଭୁବନ ପଠାଇବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲା। ଏଣୁ ଯଥାର୍ଥରେ କୁହାଯାଇଛି, କ୍ଷଣମିହ ସର୍ଜନ ସଙ୍ଗତି ରେଖା ଭବତୀ ଭବାଡମ୍ବ ତରଣେ ନୌକା। ଅଜ୍ଞାତରେ କରିଥିବା ଏକାଦଶୀର ଏହି ମହାଫଳ ଅଟେ। ରାଜା ବସୁରଥଙ୍କର ନିଦ୍ରାଭଙ୍ଗ ହୁଅନ୍ତେ ସେ ନିକଟରେ ଜଙ୍ଗଲୀ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ମୃତଦେହଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକଟ କଲେ। କିଏ ଏହି ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ମାରିଛି? କିଏ ସେହି ମୋର ପରମ ହିତେଶୀ? ଏହି କଥା ମନ ମଧ୍ୟରେ ବିଚାର କରୁଥିବା ବେଳେ ଆକାଶବାଣୀ ହେଲା, ହେ ରାଜନ୍, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅତିରିକ୍ତ ଏ ସଂସାରରେ ତୁମକୁ କିଏ ଆଉ ସହାୟତା କରିବ? ରାଜା କୃତ୍ୟକୃତ୍ୟ ହେଲେ, ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରି ସୁଖରେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କଲେ। ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ବଶିଷ୍ଠ ମାଧାତାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ରାଜନ୍, ଜ୍ଞାତରେ ହେଉ ବା ଅଜ୍ଞାତରେ ସାମାନ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତି ତଥା ଆମଳିକି ଏକାଦଶୀର ପ୍ରଭାବ କେତେ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ଏହା ଜାଣିଲେ ତ? ଏଣୁ ଏହି ପବିତ୍ର ବ୍ରତ ଆଚରଣ କରି ଇହ ଲୋକରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବା ସହ ଅନ୍ତକାଳରେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଲାଭ କରନ୍ତି। ଆମଳିକି ନାମକରଣର ଅଯଥାର୍ଥତା କ'ଣ? କାହିଁକି ଏହାକୁ ଆମଳିକି ଏକାଦଶୀ କୁହାଯାଇଛି? ମାନ୍ଧାତାଙ୍କ କୌତୂହଳ ଦେଖି ଆମଳିକି ବୃକ୍ଷର ଉତ୍ପତ୍ତି ଓ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ବଶିଷ୍ଠ ଅବତାରଣା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆମଳିକି ଅଁଳା ଧାତ୍ରୀ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ। ଏହି ବୃକ୍ଷ ସମସ୍ତ ପାପନାଶକାରିଣୀକୁ ଏକାଦଶୀ କୁହାଯାଏ। କୁହାଯାଏ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମୁଖରୁ ନିର୍ଗତ ଛେପରୁ ପ୍ରଳୟ ଶେଷରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ତୁଲ୍ୟ କାର୍ତ୍ତିମାନ ଏକ ବିନ୍ଦୁ ନିର୍ଗତ ହେଲା। ଏହି ବିନ୍ଦୁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପତିତ ହେବାରୁ ଆମଳିକି ହଠାତ୍ ଅଁଳା ବୃକ୍ଷର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏହି ବୃକ୍ଷକୁ ସମସ୍ତ ବୃକ୍ଷର ଆଦିଭୂତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାପରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଇଚ୍ଛାରେ ବ୍ରହ୍ମାକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଏହାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଦେବ, ଦାନବ, ଯକ୍ଷ, ଗନ୍ଧର୍ବ, କିନ୍ନର ଓ ବ୍ରହ୍ମବେତ୍ତା ମହର୍ଷିଗଣ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲେ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ଅଁଳା ବୃକ୍ଷ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ବିସ୍ତାରପୂର୍ବକ ବିଦ୍ୟମାନ ଥିଲେ, ସେଠାକୁ ଦେବତା ଓ ଋଷିଗଣ ଦର୍ଶନ ଇଚ୍ଛାରେ ଆସିଥିଲେ। ଏହି ବୃକ୍ଷକୁ ଦର୍ଶନ କରି ବିଷୟାପନ୍ନ ଦେବତାଗଣ ଓ ଋଷିମାନେ ପରସ୍ପର ମୁଖକୁ ଚାହିଁବାରେ ଲାଗିଲେ। ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ହୋଇ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ତର୍କଣା କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଅଶ୍ୱତ୍ଥ କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷ ଆଦି ଆମର ପରିଚିତ, ହେଲେ ଏହି ବୃକ୍ଷ କି ବୃକ୍ଷ? ଏଠାକୁ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲା? ଏହିପରି ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ବେଳେ ଆକାଶବାଣୀ ହେଲା, ହେ ଦେବଗଣ, ହେ ଋଷିଗଣ, ଏହି ବୃକ୍ଷର ନାମ ଅଁଳା। ଏହି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ଏହି ବୃକ୍ଷ ସ୍ପର୍ଶ ମାତ୍ରକେ ଗୋଦାନର ପୁଣ୍ୟଫଳ ମିଳେ। ଏହାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ 2 ଗୁଣ ପୁଣ୍ୟଫଳ ଲାଭ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଫଳ ସେବନରେ 3 ଗୁଣା ପୁଣ୍ୟଫଳ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁ ଯତ୍ନପୂର୍ବକ ସର୍ବଦା ଅଁଳା ଫଳ ଭକ୍ଷଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏହି ବୃକ୍ଷକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପାପହରଣକାରୀ ବୈଷ୍ଣବ ବୃକ୍ଷ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଏହି ବୃକ୍ଷର ମୂଳରେ ବିଷ୍ଣୁ, ଉପରେ ବ୍ରହ୍ମା ଓ ସ୍କନ୍ଦ ଦେଶରେ ମହେଶ୍ୱର ଅବସ୍ଥାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାଙ୍କ ଡାଳରେ ଶାଖାରେ ମୁନିଗଣ, ପ୍ରଶାଖାରେ ଦେବଗଣ, ପତ୍ର ସମୂହରେ ବସୁଗଣ, ପୁଷ୍ପରେ ମରୁଗଣ ଓ ଫଳରେ ପ୍ରଜାପତିଗଣ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ, ଅଁଳା ବୃକ୍ଷକୁ ସର୍ବଦେବମୟୀ ବୃକ୍ଷ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏଣୁ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବୃକ୍ଷ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଦେବତା ଓ ଋଷିଗଣ ଏକ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ଆକାଶବାଣୀ କରୁଥିବା ହେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ରୂପୀ ମହାପୁରୁଷ, ଆପଣ କିଏ? ଦେବତା ନା ଆଉ କେହି? ଆମକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କୁହନ୍ତୁ। ପୁନର୍ବାର ଆକାଶବାଣୀ ହେଲା, ମୁଁ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ସମସ୍ତ ଭୁବନର ସ୍ରଷ୍ଟା, ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ପରମ ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ। ଯୋଗୀମାନେ ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ କେବଳ ମୋତେ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଏକଥା ଶୁଣି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୁତ୍ର ମହର୍ଷିଗଣ ଓ ଦେବତାମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇ ଆଦି ଅନ୍ତ ରହିତ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ମୃତି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପ, ହେ ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଭଗବାନ, ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। କେବେ ବି ନିଜ ମହିମା ପ୍ରକାଶରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ନ ହେଉଥିବା ହେ ଅଚ୍ୟୁତ, ହେ ଆଦିତ୍ୟ ରହିତ ପରମେଶ୍ୱର, ହେ ଦାମୋଦର, ହେ ସର୍ବଜ୍ଞ ସର୍ବଭାବନ ଯଜ୍ଞେଶ୍ୱର ନାରାୟଣ, ହେ ମାୟାଧର, ହେ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସ୍ୱାମୀ ଭଗବାନ, ଆପଣଙ୍କ ପାଦପଙ୍କଜରେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଋଷିଗଣଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଭଗବାନ ଅଭୀଷ୍ଟ ବର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ କୁହନ୍ତେ। ସେମାନେ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କର ଉପରେ ଯଦି ପ୍ରସନ୍ନ, ତେବେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗ ତଥା ମୋକ୍ଷ ପ୍ରଦାନକାରୀ ଏକ ବ୍ରତ ଆଚରଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଥର ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସନ୍ନ ଚିତ୍ତରେ କହିଲେ,
फाल्गुन शुक्ल केबखी द्वादशी तिथि पुष्या नक्षत्र युक्त हेले महान पुण्य फलदायी होइथाए। यह महापातक मान नाश करिबारे समर्थ होइथाए। एथिरे तुममानक विशेष कर्तव्य संपर्क रे कहूछि सुनो। तुमे माने फाल्गुन शुक्ल एकादशी हठात आमल की एकादशी रे अँला वृक्ष निकट को जाई रात्रि उजागर पूर्वक ही पवित्र व्रत श्रद्धार सह आचरण कर। फल तुमे समस्त पापरु मुक्ति लाभ करने सहस्र गोदानर फल लाभ करिवो। हे विप्रगण, मुही परम गोपनीय व्रततम आमल की एकादशी पालन विधि और महात्म्य कहूछि सुनो। ऋषि माने पचारिले, हे प्रभु, एही व्रतर विधि किपरि भावे यह पूर्णता लभे? एहार देवता किए? केउ मंत्र रे को उपासना करा जाए? एसबु विस्तृत भावे आम आगरे कृपा करी प्रकाश करंतु। एथर भगवान विष्णु व्रतर विधि वर्णना करने आरंभ कले। एकादशीर प्रातः काल नित्यक्रिया स्नान शौचादि मान सारी संकल्प पूर्वक कहले, हे पुंडरीकाक्ष, हे भगवान, मु आज यही एकादशीर पवित्र तिथि रे निराहार रही आपणक भजन कीर्तन रे समय कटाइबी। द्वादशी रे जाई प्रार्थना करिबी। एणु शरणागत मते कृपा करी शरण रे रखंतु। व्रत काल रे पतित चंडाल गौर पाषांड दुर्बृत्त मर्यादाहीन व्यक्ति और गुरुपंथी गमनकारी पापचारी सह आलाप कदापि करिबो नाही। मन तथा इंद्रियगण को आयत्तरे रखी हरिभजन रे समय काटिबो। स्नान पूर्वरु शरीर रे माटी लगाई स्नान करिबो। प्रार्थना पूर्वक जलर अधिष्ठात्री देवी को निश्चय संतुष्ट करिबो। नदी झरणा पुष्पर तीर्थक्षेत्र अथवा अन्य कौनसी देवकुंड रे स्नान करा जाई पारे। निजर शक्ति अनुसार भगवान परशुराम को मूर्ति निर्माण करी यथाविधि पूजाचना होम प्रभृति करिबो। एहा परे अँला वृक्ष निकट को जाई वृक्षर चतुर्पाश परिष्कार तथा लिपापोछा करी जलपूर्ण कलशटीए स्थापन करिबो। कलशरे पंचरत्न पकाई चंदन सिंदूर पुष्पमाल्य वस्त्र प्रभृति रे सुसज्जित करिबो। धूप दीप नैवेद्य अर्पण करी भगवान परशुरामकर संतोष विधान करिबो। आवरण पूजा सारी अँला फलयुक्त अर्घ्य प्रदान करिबो। अर्घदान समय रे कहिबो, नमस्ते देवदेवस कामदग्ध नमस्तुते गृहणा घ्यामम तत्व मामलक्या जुतहरे। एही एकादशी रे रात्र उजागर पूर्वक भगवान सम्मुखरे वाद्य नृत्य गीत प्रदर्शन करने सह विभिन्न धार्मिक उपाख्यान अथवा हरिकथा पठन और श्रवण करिवो। एहा परे विष्णु को नाम कीर्तन करी अँला वृक्ष 108 बार बा अंततः 28 बार परिक्रमा करिवो। द्वादशी दिन सूर्योदय पर स्नानादि कर्म चढ़ाई भगवान को यथाविधि पूजाचना करिवो। तापरे कलश सह परशुराम को मूर्ति ब्राह्मण को दान करिवो। वेदज्ञ ब्राह्मण को भोजन कराई दान दक्षिण रे संतुष्ट कराइबो। तापरे वर्ती परिवार सह द्वादशी प्रार्थना करी व्रत उद्यापन करिवो। एही व्रत आचरण करी समस्त विश्वर समस्त तीर्थ भ्रमण तथा दर्शन फल एथिरु लाभ करिथांती। समस्त प्रकार दान रे उपलब्ध पुण्यफल ही व्रत आचरण ही मिलिथाए। विभिन्न प्रकार जागयज्ञर पुण्य फल मध्यरु एथिरु उपलब्ध होइथाए। एही व्रत व्रतमानक मध्य सर्वोत्तम अटे। एणु एही व्रत आवरण करी स्वर्ग मोक्ष फल लाभ करने को भगवान परामर्श दे अंतर्धान होइथिले। महर्षिगण मध्य एही व्रत यथाविधि पालन करथिले। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ माधवता को कहउछन्ति, हे राजन, तुमे एही भली भावे यथाविधि आमली की एकादशी व्रत पालन करी अंते स्वर्ग सुख लाभ करिवो। भगवान श्रीकृष्ण कहउछन्ति, हे युधिष्ठिर, समस्त पापरु मुक्त करी पारुथिबा ही आमले की व्रत आचरण करी संसार बंधनरु मुक्त हो आउ स्वर्ग प्राप्त हो। आउ मध्य ही एकादशीर नाम पापदशनी एकादशी अटे। शास्त्र अनुसारे शुक्ल द्वादशी पुष्यायोग जेबे पड़िला ए सुजोग ए अति पुण्य एकादशी पापनाशिनी नामे भासी। एही मोक्षदायिनी आमले की एकादशी बा पापनाशिनी एकादशी समस्तिଙ୍କର मंगल विधान करंतु।